sa atong mga bisita karon. And for our visitors this morning, Ug atong himuon nga atong andamon atong matagos sa kanato. and let us prepare ourselves Sa pagdawat sa panalangin diha sa Ginoo. and receive the blessings from God. Amen. Gusto mo pagdaan sa panalangin sa atong kinabuhi. Because this morning God is Sa ready pisikal to man bless sa us. espirituhano nga bahin mo. Physically, spiritually, brothers and sisters. Hindi ko tayo atong mga di kapulo. This morning we are going to receive our offering and our tithe Pagka mga share mo doon. as our usher comes. At ang Kristuhan mo ato sila man ang kapulo. All Christians giving the offering and pay Kung their kita tithe. magaling sa Diyos, ang Diyos panalangin sa atong kinabuhi. And as we give to the Lord, God will bless us. Kung dili kita magkalabaw hatag diya sa Ginoo mga igsoon. We cannot outgive the Lord, brothers and sisters. Padang ba? Amahan naman ang bigla, salamat din tagon, salamat din sa isang bakit karon. Salamat sa pagtulungan, gabili sa mga katawan, ang mga bagay sa pagtulungan. Sa pagtulungan ang harap, wala ang katawan. Dapat ang dapat ito, pinalangin kita na. Salamat. Something
morning. Dalay ko na ninyo, pwede na kung makalingkod karong buntaga. We're glad to have each and every one in the house of the Lord. Malipayon kita sa mga pusa na naa sa balay sa Ginoo. Have RJ back with us. O nalipay kita nga nakabalik lagi si RJ sa atua. Amen. Very sick. O nagsakit yun siya pagayo. Dengue fever. O nag-dengue siya. But our God is a healing Ang God. panangami Diyos, mag-aayungan Diyos. He's with us this morning. O Thank naa siya, God. uban ka namin ang buntaga, salamat sa Diyos. If you're here for the first time, we'd like to welcome you to worship God with us. Kung primero pa nimong anhi, buot kami mo abi-abi kanimo sa pagsimba sa Diyos, uban ka We namo. are glad that you are here. Nalipay kami nga naamudingi, It's our prayer that God would touch your life. o kamo pag-ato nga sa Diyos, muhikap sa inyong kinabuhi. Now that song service, many of you sang like you haven't had your coffee yet. O ang kanta nato, daghan ninyo ng kanta ng murag wa ka na kapangabi. How many love the Lord this Ilan morning? na kayo sa Ginoo karong buntaga? I said, how many love the Lord this morning? Gotta lay aside all of our problems and listen to the Word of God. Allow God's Spirit to quicken us. There's no problem that our God can't handle. I'm reading from the book of Ezekiel this morning, a message that God laid on my heart. I'm reading from chapter 18, verses 30 through 32. Magabasa sa Kapitulo 18, versikulo 30 hanggang sa 32. Please feel free to follow along if you'd like. Kung libre ka mo nga, musunod na mo kung gusto mo. This is God speaking to His people because they had turned to idols. O kini ang Diyos na tigistorya sa iyang mga katawan, tungod kay sila ni simpan na maninuon sa mga Diyos-Diyos. And He told them that He would judge their sin. O giignan niya sila, nga hukman yun niya ang ilang sala. But then He also promised them that if they repented or turned away from their sin, Apan isaad po siya, nga kung maghinulsol sila, nga kung taligdan nila ilang sala, that He would forgive them. nga mupasay mo siya sa ilaha. And even though He is speaking to Israel, this is His way of speaking to all of us. O bisan pa, nakikiistorya siya sa Israel, iya po ning paagi sa pakikiistorya sa atunga. When people live in sin, they do not have the blessing of God. Sa dihang ang mga tao naa sa pagpakasala, dili man ilaha ang panalangin sa Diyos. But if they turn away from their sin and follow Jesus, they have the favor of God upon their life. Apan kung taligdan nila ilang sala, musunod sila kang Jesus, ang pabor sa Diyos maanaa sa ilang kinabuhi. And God does not ever want to have to judge anyone. Ang Diyos, dili siya bukod na kailangan siya muhukom kang bisan kinsa. That is why the gospel is being preached throughout the world today. Mao ka ng ebanghelyo, ginawali sa tibuok na kalibutan karon. So that men would realize how much God loves them. Aron ang mga katawan, ilang masabot, mailang, tungod sa kadakuang gugma sa Diyos sa ilaha. And that they don't have to die and go to hell for their sins because Jesus already died for them. Dili sila kinahanglan mamatay o maimpyerno tungod sa ilang sala kay namatay na si Jesus alang kanila. But God leaves it totally up to us to make a decision. Apan, di pasagaan kita sa Diyos nga modesisyon. He loves us. He wants to help us. Nahigugma siya sa atoa, gusto siya mutabang sa atoa, But He will not force us. apan dili siya mamugos sa atoa. So I'm going to talk about the love of God for a little while. Magstorya ako na itungod sa gugma sa Diyos sa makadyo. Ezekiel chapter 18, verses 30 through 32. Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 30 ngadto sa 32. Therefore I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, saith the Lord God. Repent and turn yourselves from all your transgressions, whereby ye have transgressed,
and make you a new heart and a new spirit. For why will ye die, O house of Israel? For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God. Wherefore, turn yourselves and live ye. Busa akong maghukom kanimo o balay sa Israel. Ang tagsa-tagsa sumala sa iyang mga dalan o iyang pamaagi. Nagaingon ang Ginoong Jehova. Bumalik kamo kanako o galit na ninyo ang inyong kalapasan. Aron ang inyong pagkadautan dili mahimo ninyong kalaglagan. Isa paglapas kung asa kamo nakasala. Magbago kamo sa kasing-kasing o magbago kamo sa espiritu. Kaya nga ba nga mamatay kamo o balay sa Israel? Kaya ako walay talipay sa kamatayon sa dautan. Nagaingon ang Ginoong Jehova. Busa balik o kamo mabuhi. Let's look to the Lord in prayer. O ang kita diha sa Ginoo. Brother Tumapos, would you pray, please? Ngayong Diyos na sa langit, Lord, salamat Ginoo sa pulong ng buntagang pinugan. Ako mga pagpupunta ng Ginoo, magtatang ng pastor, magtatang sa pagpupunta Ginoo, huwag magahikap sa inyong mga katawan, Lord. Ginitan ka ng bisalig, salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, I'd like to call your attention to the text this morning. Ugod na ko ang inyong pagdagay sa akong teksto karong bustaga. Comes from the book of Ezekiel, chapter 18, and verse 31. O gikan sa Ezekiel, libro sa Ezekiel, kapitulo 18, versikulo 31. This is God speaking. O gini ang Diyos ang nag-istorya. So if you are still living in sin, this is God speaking to you. O kung nagkinabuhi paghahapon ka sa sala, na ang Diyos nakigistorya sa imuha. Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed, and make you a new heart and a new spirit. For why will ye die, O house of Israel? Isalibay gikan kaninyo ang tanan ninyong kalapasan, diin kamo makasala, ug magbago kamo sa kasing-kasing, ug magbago kamo sa espiritu. Kaya ngano ba nga mamatay kamo o balay sa Israel? And this morning I'm preaching on the title, O karong buntaga magawali ako sa ulungan. Why Will You Die? Nganong mamatay man kamo? Why will you die? Nganong mamatay man kamo? This is not talking about a physical death, for all of us will die physically unless the rapture comes. Wala kini nagstorya sa pisikal nga kamatayon, kay kitang tanan mamatay man jud gawas na lang kung maguna ang pagdalali. But this is talking about a spiritual death, Apa nagstorya kini sa espirituhanan nga kamatayon. being separated from God forever Nakakulang ka gikan sa Dios. In the Sa lake- walay katapusan. in the lake of fire. O maadto ka sa linaw nga kalayo. God does not want this for any of mankind. Ang Dios dili buot niini alang kang bisan kinsa nga tao. God has created us in His image, Ang Dios nihimo kanato sa iyahang panagway. and He loves us. O nahigugma siya sa atuha. Humans are special to God Ang tao pinasahi diha sa Dios. because He has created us in His image, Kay iya kitang gihimo sa iyaha nga panagway. and He loved us so much O nahigugma siya pag-ayo sa atuha. that He sent His only Son to save Na us. iya gipadala ang iyang bugto nga anak aron sa pagluwas sa atuha. The human race is drowning in the sea of sin. Ang mga katawhan gagalumos diha sa dagat sa pagkakasala. Jesus is the lifeline. Sa Jesus, mao ang linya kung asa kita makabaton sa kinabuhi. If we want to be saved from the day of judgment, we must reach out and take hold of Jesus. Kung gusto kita maluwas sa adlaw sa paghukom, nang kinahanglan kita ang mugabot o mukupot diha kang Jesus. I remember when I was a young boy, maybe 8 years old, O makainutong ko sa iyang bata pa ko ibutan nato 8 anyos. I had a dream, and I'm not
saying that this dream was of God, O nagdamgo po, ako nag-ingon na kinidamguhan gikan sa Diyos. because if it was of God, old men shall dream dreams. Kahit kung iya sa Diyos, ang gingon sa Diyos, ang tigulang rango ng mga tao, ang makadamgo o gikan sa iya. And I wasn't even a Christian when I had this dream. O dili pagalit ko, Kristohanon kung nagdamgo ko. But the dream really disturbed me because it was a somebody that I love. O ang damgo, nakabadisturbo gid pag-ayo nako kay mahitungod sa tao nga akong gigugma. I remember dreaming that I was in a river O nagdamgo ko, mahitungod ko nga nako nako sa suba. inside of a boat. O niya na ako sa baruto. The boat was big and the boat was secure. O nagdako siya, sigurado siya. And I remember looking in the water and seeing a big whirlpool. Kung pagtanaw na ako sa tubig, nakinugtog ko nga, gitanaw na ako ang tubig, huwag na yung ganang sarap, ikaw na naman alilog sa na siya. And somebody that I loved was being pulled into that whirlpool. Kung akong gihigugma, na diras niya sa tubig. They began to go under and they were going to drown. Kung sila nagsugod sa pagkalumos, kay nagdiras sila paubos. But there was a lifeline right beside me inside the boat. Pero, adunay pisi, gilid na ko sa sakayan, sa mga baruto. It was a long rope that I could throw that had a life preserver at the end of it. O, nakasali siya nga pisi, nga pwede na ko malapay sa iyaha, o niya sa tumoy sa pisi na ay sa niya. Now, a life preserver is a big round thing that floats. O, kaya sa ato gitawag na salbabida, ay lulutaw siya. So I couldn't jump in the water and save them. The whirlpool would have taken me under. O, dili man ko makaambak, dili man ko makatabas sa iyaha, kay apil na hinuon ko mabira sa tubig. But I was able to throw the lifeline and it reached right beside them. Apan, nakalapay ko sa pisi, o naabot yun sa ilaha. Told them, grab the lifeline and I'll save you. O, gito na ko sila, biraha ang pisi, luwas ang kita. And they could have easily reached it and held on. Sa yon na bayang takaayo ang pagkukot adto. But they stubbornly refused. Pero dahil kay sila, wala siya nikuha. And I remember telling them, I love you and I don't want you to Kung drown. nakainundog ko magiging na ko siya, nahigugma ko sa iyo, dili ko gusto manunos ka. Please take the lifeline so you don't drown. Malihong, kuha ang pisi para di ka malumos. And they still would not hold on, but they said no. Apan dikit sila mukubot, dili sila dili. And then they went under the water and drowned because they refused to be saved. Natiragin sila sa tubig o nalumos. Kay sila mismo ang wala ni dawat nga maluwas. And it really bothered me because I really loved that person. O nasabog yung kong pag-ayo kay nahigugma ko ato nga tao. But then I woke up and I realized it was only a dream. O niya pagmatan ako, damdura di ay. But I can imagine how God's heart must be broken. Apan ako nung di umahuna-huna bitaw, nga kasing-kasing sa Diyos mabuhang dilog. Because people that He loves die in their sin and go to hell every day. Kaya ang mga tao na iyang gihigugma,
for you to die? Nganong kailangan mong mamatay kung dili ka mabutong sa Diyos na mamatay ko? Why will you die and go to hell Nganong mamatay lang ka o muadto sa impyerno when you don't have to? na dili naman kailangan ka? We know from the Bible, Kabalo kita gikan sa Biblia, from the Word of God, gikan sa pulong sa Diyos. that it is not God's will for us to die. Dili kabubuon sa Diyos na kita mamatay. In the book of 2 Peter chapter 3, Sa libro sa Pedro kapitulo 3, in verse 9, versikulo 9, God's Word tells us ang pulong sa Diyos nagsumili ka na God is not willing that any should perish. na ang Diyos dili buot na adunay mahanap. That means God doesn't want you to go to hell. Ang buto sa mukha ng Diyos dili gusto na impyerno ka. He is not willing that any should perish, but rather that all should come to repentance. Dili siya buot na adunay mahanaw, apan gusto niya nga ang tanan makakabot sa paghilosot. That means God does not want you to go to hell. Ang pasabot niya na dili gusto ang Diyos na maimpyerno ka. He does not want to have to judge you for the sins you've committed. Dili siya gusto muhukom sa imuha sa sala nga imong nahimo. He wants you to repent. Gusto siya maghilosot ka. That means to change. Nagpasabot pag-usap. Let him that stole steal no more, Buti ang kapangawat, paundangan sa pagpangawat. but work with his hands that thing which is good, Apan mo trabaho siya gamit ang iyang kaugalingong kabot sa butang nga maayo. that he may have to give to him that is without. Aron makahatag siya sa mga wala gayon. Let no corrupt communication proceed from your mouth. Ayaw tuguti ang maugaw na istorya mugawas sa imong baba. Lie not one to another. Ayaw mabaka sa usa o usa. He told the woman that was caught in adultery, Tingnan niya ang babae na nasakpan sa pagpadaba. I do not condemn you, Dili ako muhukom sa imuha. but go and sin no more. Apan lakaw o ayaw na pagpakasala. That means don't commit adultery anymore. Nagpasabot ayaw nagpadaba. I'll forgive you this time, Pasayloon kita karon. but don't do it again. Pero ayaw buhat na balik. And the same God that spoke in the Bible, Ang susamang Diyos na niistorya sa Biblia. He is the same God that's speaking to us today. Ang mga gihapon ng Diyos na Hallelujah. nag-istorya karon. Hallelujah. And Jesus said, my sheep know my voice. O sa asus na gingon, ako na kanyang kaila sa akong gingon. To us the word of God is wonderful. To us the word of God is powerful. Oh, to us the word of God is sweet as honey on our lips. But bitter within our hearts when we are burdened for someone that doesn't know the Lord. When we are burdened with someone that has gone back to sin. God calls and says, turn to Jesus.
knows how many times you've cheated on your wife. Kabalo siya kapila nimo gitikasan imong asawa. He knows what you've done in secret when no one was around. Kabalo siya sa imong sikretong binuhatan sa imong way. He knows every word you've ever said. Kabalo siya sa tanang storya nga nigawa sa He imong knows asawa. everything you've ever stolen. Kabalo siya sa tanang nimong gikawan. Oh, it's time to take the lifeline. Alam mo na malukong mo sa piso. It's time for you to reach out to Jesus. Alam mo na malukapot ka kang Diyos. God told his people, if you don't repent, I'm going to judge you. Kung ang Diyos, nag-ingon sa mga tao, kung di ko maghinusod, huwag tabo. But I don't want to judge you. Pero dili ko gusto mo hukom sa iyo I love you. Dili, hukma ko nimo. You know, I believe that every parent that loves their child, O mo kini ang akong pagtuo. Ang mata, ginikanan nga nahigugma sa iyang anak. I'm not talking about child abusers, O dili ko na mo, ang usar na lang sa batas. but I'm talking about a good godly mother or a good godly Ang father. akong po masabot ka ng maayong justo nga inahan o amahan. When they have to spank their child or correct their child, it grieves their heart. Na sa dihang kailangan budalan ang anak. Sa dihang kailangan kasabaan ang anak, sila mismo masakitan sila kasitasin. God takes no pleasure in judging the sinner. Ang Diyos bitaw, dili malipay sa maghukom sa makasasala. It is not the will of God for you to die. Dili ka bubuton sa Diyos na mamatay ka. And again, I'm talking about a spiritual O death. sa magbalik ha, espirituhan ng kamatayon ng akong buti pasabutihin. We're all going to die physically. Dahil sa pisikal, mamatay. But if you know Jesus, Pero kung kailangan ka when you die, kung namatay ka, you automatically go to a better place. automatic ka maadto sa mas maayong lugar. I don't know if the angels carry you Wala kang magalong kung alsahon ka sa mga or anghel. if Jesus is right there at your O bedside. kung si Jesus na bakilit sa iyong higanan. I don't know because I have not yet died. Wala kang magalo. Huwag pa ka muna matay. But the Bible said, Ama ng Biblia na ginoo. precious in his sight Hambili sa iyang mga mata. is the death of his saints. Ang kamatayon sa mga balaan. Whenever a preacher dies or somebody that loves the Lord dies, O sa dihang nga bitaw magawali mamatay. O tao nga nahigugmas ito. they make the announcement, Moingon sila. our brother has been promoted. He's in heaven. Ang atong igsoon gituboy na, nalangit na. Brother Rod, I don't know if you can hear me or not, O igsoon right, ang butang kung kadungog ka na ako. but I wanted to take you out to conference. Apan gusto ko yung tako makanan ni kas The next konferensya. conference that I went to, I want to take you out to dinner. Ang sunod na konferensya, magkita ang tata kay libre uti ka. It's too late. Wala na. You're over there enjoying the presence of the Lord. Naguna na ka sa presensya sa Ginoo. But that's okay. We'll meet at the marriage supper of the Lamb. Okay lang, magkita ka sa Hallelujah. sa kasal sa Cordero. Heaven is a real place. Ang langit pinuon na lugar. Heaven is a wonderful place. Ang langit na hibulungan na And lugar. if you're a Christian, when you die, that's where you go. Kung Kristohanon ka, mamatay ka, dito ka maadto. Just like when you were born, went from your mother's womb to this place. O susama bitaw atong natao ka, Yes, sir. ikan sa kabuangkan sa imong inahan, nianit ka ng ining kalibutan. It was a transition from one place to another. May balik ka, gikan sa usa ka lugar, ato sa pikas lugar. And some of you need to cut the umbilical cord. O bubalik nyo, kung tanay yung pusod. You ever see that 20, 21-year-old man acting like a little newborn baby? O kakita na mga ng 20, 21, lalaki pagi, pero matawag tayo. Complain. Reklamo. Find fault. Sige, pangitan sa iyo. When? Hilak ka. Everything will be alright, baby. Okay, long We'll call the God. ambulance. Sige, tawagan ka ng mga ambulansya. Something when? Dito ka magsalata. God makes men out of us. Ang lalaki. You gotta be a man and serve God. Bakit ka lalaki? Ang lalaki mangalaga ng Diyos. Because that's what your children need. Kay You mauna ang kinahanglan sa inyong anak. gotta be a man and live for Jesus. Pag pagkalalaki, pag kinabuyan. Anybody can abuse your wife. Bisan kinsa pwede mo abusar ang asawa. That's weak. Luya ka na. But it takes a real man to love his wife. Ang tinuod na lalaki mo higugma sa iyang asawa. And to give honor as unto the weaker vessel. Pasidungkan sila kay sila ang luya na And panuglayan. to show her love and respect. Bakit ano gugma? Bakit ano respeto? When you love yourself, you can love someone else. Kung nahigugma ka sa iyong kaugalingon, makahigugma ka sa langta. You let Jesus save you and take away all your sin. Kung tutuguman mo sa asos, tuluwas ka nimo, huwag ka na imong sala. Then you can love yourself and
up yesterday or last week or last month or last year. Wala ko sa gikulatan ng kahapon ay gisimana nga gituig nga ding bulan. Preacher, you don't hit your wife. Mabawali hindi mo. No, I don't. I don't believe in that. Dili ko mo to nga kinahanglan nimo apan ko nimo asawa. If you're such a man, I'll tell you what you do next time you get mad at your wife. Ang lalaki nga tinuod, pag gamumas ko mo ninyo buhaton. You go out and you find a man about 4 times your size and hit him. Pangita og lalaki nga mas dako pa sa imuha sa simbaga. Anybody can hit a little frail woman. Kay bisan kinsa pwede manubag og gamay nga babae. If you're such a man, go pick somebody that's 6 feet, 7 feet Kung tall. lalaki yung napangita o kanang size feet ka taas, kapoy mo lang taha. Pop him in the head, see if he takes this. Samoy sa baga sa ulo, tanaw na ako I pasagdan don't ba even know kanina. why I'm saying this. This is not on the outline. Wala yun ni sa outline ako ngani. Nobody told on anybody, but God is real. Wala yung nagtukan ako ng Diyos nino. He knows if you hit your wife. Oh, how you need Jesus. Kinahanglan nimo sa Jesus. You know what? Jesus loves you. Sa Jesus na ikupan nimo. He'll make you a better husband. Imuon ka ng maayo nga bana. He'll make you a better wife. Imuon ka ng maayo nga asawa. He'll give you respect so you'll go out there and work and put food on the table. Nagalan ka ng respeto aron respetado ka nga tao, aron mugawas ka, mutrabaho ka, aron makadala ka og pagkaon sa inyong lamesa. And those of you that are trying, Kamo nga you gabalikan. men, there are some respectable men here. Hoy naay mga lalaki nga respetado You dito. work for your family. Katrabaho mo para sa inyong You pamilya. put up with all kinds of stuff at work. Kung bibya basta-basta inyong ginaatubang sa inyong trabaho. Don't be discouraged. Ayaw ka diskurahin. And even though you may not have a lot, Jesus doesn't judge us by what we own. Bisan pag dili daghan ninyo batunan, dili man tahog ka ni Jesus sa atong nabatunan. He even told us a man's life consisteth not the abundance of things that he possesses. Kung siya mismo ang nag-ingon nga kinabuhi sa tao, dili base sa kadaghan sa mga butang ang iyang nabatunan. If all you can afford is a little grass hut, keep it clean. O kung ang inyong ma-afford, ni para kinluhi lang. I've been to people's houses Nakasulod na kong mga balay, to visit them. kanang nabisita. And it's a little grass hut, and they're so ashamed. Oh, Pastor, I'm so ashamed of my house. O nipa lang, kanang amakan bitaw sa ako niya may yun o amakan mo yun sa gusto, maulaw mo sa tumalay. Don't be ashamed. Ayaw, ikaw lang. At least you have a house. May galing mo na ay balay. Thank God for it. Salamat sa Diyos. And they brought me in and served me coffee or whatever it may have been, and their house was spotless and clean. Just because we don't have a lot doesn't mean that we can't bring glory to God. God knows the economy here. He doesn't judge you by how much money you have. And some of you, if you were living in America, you'd be making a lot of money. But you're living in the Philippines, it's not your fault. It's the economy. And some of you are hardworking, you're industrious. Nasa kugihan. Oh, kugihan mo. Don't be ashamed of work. I once heard somebody say all work is honorable. People may make fun of the trash man, but you know what? Where would we be if they didn't come and get our O trash? siguro bitaw ang mga tao, binuangan nila ng mga kapangulit basura kung wala sila asa. That's honorable. They're working. Nagugana na ay nagtrabaho Nothing to be sila. ashamed of. Dili ang ayan ikaulaw. And if you need a job, Jesus is able to give you a O job. kung kailangan ka trabaho, makahatag sa He loves you. trabaho rin kung sa He nimo. cares about your needs. Naa siya pagdagat sa imong And paminahanglan. I know some people get mad at me for saying these things. O kabalo ko na yung mga tao na sukunan mo ani. Don't get mad. Ay kasukot. God's trying to help you. Kasulay ang Diyos ang tao He loves you. Nalingkod pa sa ninyo. Just admit you're wrong because He already knows you are. Ang kunan na lang God nga sayong ka, total kabalo naman siya nga sayong ka. This is not between me and you. Dili hinimog na ko. This is between you and God. Himo din sa Diyos. It's His word. Dili na puno. And He's throwing out the Ang lifeline. naglaway siya sa pisik. Why will you die? Ganang mamatay ka no. Hell is a terrible place. Ang impyerno makalilis sa lugar. I mean, have you ever burned your finger with a match? Napasa na ninyo yung tudlo sa kanang pusporo. Trying to light a birthday candle? Imbis
dear Lord, I hope that's not prophetic. Dili na sa pagpanagna. Whoever lights Diane's birthday cake today, please be careful. Don't burn yourself. Kinsa man ang mukudlit sa kanila ni Diana pagbantay. But even a little tiny candle hurts. Kapag bisan ang gamay na kandila sakit. Can you imagine how awful it must be in hell? Mauna-una Panginoon sa kakagrabe sa Can impyerno. you imagine how awful it must be in the lake of fire? Mauna-una Panginoon sa kagrabe sa linaw nga kalayo. God didn't create the lake of fire for man. Wala gihimo sa Diyos ang linaw nga kalayo para sa tao. It was created for the devil and his angels. Gihimo na para sa yawa sa iyang mga anghel. God never sent them a savior. Wala sila gipadaan ang nagtuluwas sa God Diyos. never gave them another chance. Wala sila gitagkaaghigayon sa Diyos. But God has sent you a savior. Ang mga Diyos nagpadala nimong matuluwas. God is giving you another Ang chance. Diyos naghatag nimong laing higayon. And it doesn't matter how messed up your life O is. kailangan doon sa kadaot ang imong kinabuhi. Jesus can pick you up. Sa Jesus nakakulit ka nimo. He can straighten you up. Nakaayos sa nimo. He can meet your needs. Nakatapos sa iyong panginahanay. He'll love you and be real to you. Hallelujah. Isn't he good? Di ba maayos siya? He's good. Maayos siya. And we need him in our life. O kinahanglan nato siya sa atong kinabuhi. God's throwing out the lifeline today. Why will you die? Ang Diyos nagalabay sa isip karon nganong kinahanglan na mo mamatay. Since Jesus is not willing that you die, Tungod kay sa Jesus dili buot na mamatay ka. he can forgive you. He's the only one that ever lived a perfect life. Nakapasayon siya sa imuha kay siya ra ang usa nga nagkinabuhi nga hindi. So if we confess our sins, Kung atong isugid ang atong sala, he is faithful and siya just magtarong, siya maayon, to forgive us of our sins. siya magtarong nga mapasayon sa atong pagpakasala. He's faithful because you can depend on him to keep his word. He will do what he said. Matinud-anon siya kay makasalig ng ganiya nga kung unsay istorya iyang buhaton. And he's just. Not only is he faithful, he's just. O matarong po siya, dili lang siya matinud-anon, matarong po. He has a righteous reason to forgive you because he already paid your debt for you. Aduna na siya matarong ka rason sa pagpasayon nimo kay gibayaran na niya ang imong utang para nimo. Why will you die when it's not God's will? Ngano mamatay man ka kung dili ka mabuto sa Diyos? Why would you die when Jesus already died for you? Ngano mamatay man ka na namatay na si Jesus para nimo? That's why the Son of God went to the cross. Mo ka naman sa Diyos niya sa cross. Some of you, when you pray, you say, hide pastor behind the cross. O ba nimo gaano mo niyo itago si pastor dito sa cross? I tell you what, that would have to be a pretty big cross if you're going to try to hide me. Kailangan nagdako-dako ng cross kung ako ang inyong itago. You got two of them and you still can't hide me. Kayo nga nagaling ka cross din naghapon nito. And why do they sing that song? The cross before me, the world behind me. Kung ganang magkanta man sila ng kanta bitaw nga, ang cross sa akong unahan, ang kalibutan sa akong likod. I have to sing, the cross before me, the cross behind me. Pero ako, ang cross na sa katubangan, ang cross na po sa likod. If I sing that song, the world behind me, I got to step away and sing it over there. At least I should be lying. O kung mukanta ka lang ang kanta, kinahanglan mo hawak mo gikan sa pulpito mo balik para di ko mamaka. Thank God for the cross. Salamat sa Diyos, cross. It's more than just a piece of wood to every child of Sa God. anak sa cross, dili lang na kahoy. It's a symbol of what Jesus did for us. Ikaw kaya sa gibuhat na Jesus sa alam sa nato. Why did God allow them to spit on His only Son? Nganong ang Diyos, nitugot man na luwaan ang iyang bugtong nga anak. Why did God allow them to pluck His beard? Nganong ang Diyos, nitugot na birawan ang iyang balat. That was the Creator of the universe. Ang pagbubuhat sa And they universo. flattened Him with a crown of thorns. Gikununangan o tunog. And they punched Him and they kicked Him. Gisupag siya, gisipa siya. Not little weak men, these were big soldiers. Dili dapat tao ha, dako nga mga sundalo. Man, and they could hit hard. Kusog kay ano ba? And they took rods and hit Him in the head. Kung naa sila mga bunal, gibunalan niya mo. And they drove nails through His hands and feet. O ginansangan ang iyang kamot o tiil. And according to tradition, the Romans also drove a spike through the groin area. O sumala sa tradisyon, ginuuhan ka na ang mga Roma, umulansang, ilang umulansangan ang kinatao. Jesus suffered. Si Jesus ni Antos. It hurt Sakit. very much.
come off the cross. Pero wala siyang minawag sa krus. The nails didn't hold him on the cross. Dili ang lansang ang nakapugong kanina. Nailed the Son of God to a cross. Dili nimo malansang ang anak sa Diyos sa krus. It wasn't nails, it was love that kept him on the cross. Dili ang lansang apan ang tugma ang nitugog na diya nga magpapilit sa krus. Because he loved me. Kaya nahitugma siya na to. He loved you, Kaya Brother nahitugma Jonathan. siya ni Lord John I'm dati. glad. Dili ba magpalipayo? Amen. We appreciate Brother Jonathan. Kung ako dito sa lumagan sa sudan. His testimony is something else. Kung ang naa siya ay testimonyo. He was in Davao when a bomb blew up. Kung naa siya sa Davao, sa diyan ibuto ang bomba. But before that, he had prayed to God and asked God to forgive him. Apan sa wala pa na, niampo siya sa Diyos, nangayon siya ang pasay sa And the Ginoo. bomb was very close to him. Kung ang bomba duhol kay sa iya. And people around him had gotten blown up by the bomb. Kung ang mga tao doon niya naigo sa bomba. Bomb fragments flying Kung everywhere. ang doon ay mga panin sa bomba nga mga gagmay na ng lupa. But it did not touch him. Pero wala siya naigo. Why not? Nganman, Because he called upon the name of kaya Jesus. nagawag siya sa ngalan ni Jesus. And whosoever shall call upon the name of the Lord Kinsa-kinsa ang nagawag sa ngalan ni Jesus. shall be saved. Mga luwag. It doesn't matter how bad you sinned. Walang lakot kung unsa kadautan ang imong Doesn't sala. matter how filthy your life may Walang be. lakot kung unsa kahugaw ang imong kinabuhi. That's why Jesus died. Huwag ka na namatay sa Jesus. And that's why he went to hell and burned in Mao hell na niadto siya sa impyerno, nasunog sa impyerno. for my sins and for your sins. Alam sa akong sala, alam sa And imong God is throwing out the Ang lifeline. Diyos nagalakay og pisik. Take hold of Jesus. Kulite si Jesus. Why will you die? Nganong kailangan mo mamatay? Why will you die when Jesus already died for you? Nganong kailangan mo mamatay? Nga namatay naman sa Jesus. And why will you die when sin has already been defeated? Nganong mamatay ng kamo nga ang sala natiugi na siya. Some people say, I can't serve God because I can't quit doing wrong. Nayo ba mga tao, maingon, dili ko nakapangalagin sa Diyos, kaya di na ako maundangan akong I sa can't stop. Di ko kaunda. You can't stop. Kaya ni mo unda. Because Jesus defeated sin. Dahil gipirsi na ni Jesus ang sala. He killed sin Gipatay na niya ang sala. so that sin cannot control you. Ang sala dili na mo kontrol sa imo nga. He will change you on the inside. Usbon ka niya sa sala. But in order for him to do that, you've got to want it. Ang kailangan imo niya, gusto ka. You've got to want it with all your heart. Kailangan gusto niyo sa bukod nimo nga kasinta. You've got to want Jesus more. Labaw pa sa sala. But don't you ever tell God that you can't stop sinning. Pero ayaw na ang Diyos na dili mo kaya mahulog mong sala. People that were bound by drugs, bound by alcohol, Ang mga tao na naggapo sa droga, naggapo sa ilog, bound by crack, naggapo sa pagpanghiti, or you call it shabu, o ginisa mo, set free by the power of God. nakahigawas, pinaagi sa gahon sa Diyos. People that were addicted to pornography, Mga tao na nahilig magtanang mga bastos, set free by the power of God. nakahigawas, pinaagi sa gahon sa Diyos. People all around the Mga world tao palibot sa that kalibutan, used to be sinners, na nag-aadto but makasasala, now they're saved, ang kailangan luwas dyan, and now they are free. na nakahigawas dyan. Because whom the Son hath set free is free indeed. Kaya kinsa ang ipahigawas sa anak sa tao, pinahigawas siya. The Bible said that what the law could not do, in that it was weak, Nagingon ang Biblia, ang dili makaya sa balaod kay kiniluya, God sent His only Son, ang Diyos nagpadala sa iyang that the buhay. body of sin might be destroyed. Aron ang lawas sa pagpakasala. Sin used to control my life, Ang sala, mo'y nakontrol sa una sa ako. but when Jesus saved me, He changed me on the inside. Apan sa dihang giluwas ko ni Jesus, giusab ko niya. God's Word tells us, let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. Nagingon ang tulong sa Diyos, ayaw mabuti ang sala nga mo'y magbuon sa imong lawas, nga mao na hinuon ang adunay gahom nimo ug sundon nimo iyang kaibo.
Sin shall have not dominion over you. Ang sala, dili makabaton o pagbulutan ikaw nimo. Sin shall not have dominion over you. Ang sala, dili makabaton o pagbulutan You are ikaw not nimo. under the law, but under grace. Hindi na kailangan sa kalaw, lagan sa Don't grasya. you know that God can't excuse sin? O wala ba kung kabalo, dili ipamanguli pa sa Diyos ang sala. Don't you know that God is a holy God and a pure God? Wala ba kung nakabalo nga ang Diyos, balaan ang Diyos, puti? When man is doing bookwork, when he's doing records, O sa dihang ang tao bitaw ka ng lista, the record. and you've probably seen it, doing books before. O nakikita ang mo. Not our book, not the church book. Our books have to be right. O dili sa mga kaya ang among lista diri sakto. But in business, people cheat on purpose on their books. Apan sa kanang mga negosyo, ang mga tao bitaw kay tuyo nila og panikas. And they hide things and they cover things up and say it'll be all right. O ilang tabun-tabunan dayon og mingon sila ay maoki ra na. But God cannot do that. Apan dili pwede na God is holy, God is pure, God is just. Ang Diyos balaan, ang Diyos putli, ang Diyos mataro. He cannot just ignore your sin and pretend it doesn't exist. Dili niya mabaliwala imong sala. Dili siya pwede magkakaroon nga wala He na. has no choice but to judge sin. Wala siya pagpili kung dili hukman ang sala. And He will judge sin, and He is no respecter of persons. Hukman niya ang sala ug wala sila pinalagisita. Being a member of this church does not save us. Ang pagkamiyembro aning simbahana dili makaluwas sa atoa. We must receive Jesus as our Savior. Kinahanglan nato dawaton sa Jesus. Ingon na atong You manuwa. could be a better woman. Pwede ka mahimong mas maayo ka babae. You could be a better Christian. Pwede ka mahimong mas maayo ng Kristohan. You could be a better man, a better father, a better husband. Pwede ka mahimong mas maayo ka lalaki, mas maayo nga bana, mas maayo nga amahan. Jesus said, "Follow me and I will make you." Nagingon sa Jesus, sunod ka na ko ug And I know himuon ka. deep down you really want it. O kabalo mo ilalom sa imong gusto ka. Deep down you want to be a better husband. Ilalom nimo gusto ka mahimong maayo nga bana. Deep down you want to be a better father. Ug ilalom nimo gusto ka mahimong maayo nga amahan. Come to Jesus, He'll forgive you. Doon ka Jesus, pasiluoy He loves you. Nahigugma siya nimo. Maybe you're here and you've got some kind of little sin in your O life. siguro naamoy gagmay nga sala sa inyong kinabuhi. Sin has already been judged upon the cross. Ang sala gihukman na diha sa krus. God's leading me now to say Ang Diyos nagdiyan ako sa pagstorya. that if we would judge ourselves, we would not be judged. Na kung kita na mismo ang hukom sa atong kagalingon, dili ka hukom. Preacher, what I've sinned, what do I do? Magauli na kasala kung sumbuhan. If we would judge ourselves, we would not be judged. Hukom na atong kagalingon, dili ka mahukom. What does that mean? Siguro. Look to the cross by faith and realize Jesus already died for your sin. Tanawa ang krus, pinaagi sa pagtuo, sabta ninyo, namatay na si Jesus alang sa inyo. And then look to the tomb by faith and realize that He rose from the dead. Sin could not hold Him. Tanawa ang yungganan pinaagi sa pagtuo, o ganyan makita nga nibanhaw siya, digang sa minatay. Kaya ang sala, dili, nakagkunit ka niya. If any man sin, we have an advocate with the Father. Mga dunay tao ang mga sala, dunay kita'y manlalaban sa amahan. Jesus Christ the righteous. Dahil Kristo ang matar. If we confess our sin, Kung isugid nato atong sala, He is faithful and just siya matinud-anon o magtaro. to forgive us of our sins Na mapasaylo sa atong mga sala. and to cleanse us from all O unrighteousness. muhilog ka na gikan sa tanan. Oh! Kapag na to, tanan. Say, but it's filthy. Ikahugaw na ko. He'll cleanse you. Hiluan ka niya. He'll forgive you. Pasayloan ka niya. Why will you die? Ganong kinahanglan na itong Today mga God is throwing out the life. Karoon ang Diyos na Today matagupisik. Nagalaban. God is offering you Jesus. Karoon, nagahalad. Kanino ang Diyos kang Jesus. You can be forgiven. Pwede ka mapasay. You can be saved. Pwede ka maluwas. Take hold of Jesus. Bukti sa Jesus. For why will you die? Anong kailangan na lumamatay? Every head bowed and every eye closed. Tanang ulo duko, matapiyo. Reverence to Almighty God this morning. Sa pagtakot sa labing kamahalan ng Diyos kang butas. God speaking to your heart today. Ang Diyos na napamulong sa iyong kasing-kasing karoon. God loves you so much. Ang Diyos na higugma kanino These magkakaroon. altars are open. Why don't we come and find a place to pray? Kining altar, apni, Come on, nalitan sa Christians. dami ng pagbistuhanan. Come on up and offer your service to the Lord. Be ready to work the altars. Come on. Good.
Jesus. Doon sa altar, ihatag ang kinabuhi ka Yes, come, come. Doon, dali. He loves you. Sa imong kasya. Come as you are. Doon, sa imong He will kasya. forgive you. Masayunan ka. He will help you. Tawagan ka Go niya. ahead and seek the Lord. Salita ang Ginoo. If we confess our sin, Kung ano isugid ang He's sala. faithful and just to forgive. Matinagaan mo patawad. He loves you. Ay, kung ba siya sa iyo? Oh, yes.
wants to